Ingon ani ba inyong diskarte basta magpiping mo og branch line pipe? Butangan daw kuno og pintal kay ung pintal kuno makagahi na umuuga na di na daw na muliking. Kuyawa no. Nakadepende siguro no kung di nimo butang og pintal tiplon lang. Kung mosalig lang kasi mong kusog kana di ka malikingan. Kani pagbuta na to sa pintal optional na siya kabakal kay mao man ni naanda na to bahalag magkahugaw atong kamot bisag nana na si packing oh. Butangan ka po na to pintal para doble ba. Paninguha versus paningkamot ba nga to kung di ta maniguro ani ka bakal nya tinat niya atong gisudlan daghan kay ma-damage makabayad atong amo og 1 mil ana kanus man ta maniguro kanang nibuhagay na diha daghan nag damage impas kita na gamay na lang nga tiplon na to gibutangan ni kay nakapacking naman siya daghan pa kita nabilin nga tiplon siya arog muliking pa ni nga to gigamit niya fibres 18-24 kapuwersa gitag maayo ani gamit gid tanan tong kusog ba nya naa sa tay barina diri ready na pangbangag sa tong heads na to nga dili na ta magsakanaog tong pasaka pag wire kay minatirira man atong gigamit nagsulo lang gig piping ani bahalag maluya tani kay naa mo ginag-operate ikabuntag ani nga tenant mo nagdali sad mi nagbuwag-buwag mi sa mga kauban mao ni nakahasol basta magdali ta kuyaw sa disgrasya wa pa jay sobra ang pamaol na apa bahala na ang importante mahuman tani kay og mag-drain magug-usab ka bakal magbayad na sad mas maayo nga karong adlaw gi-drain ni ato na lang humanon og piping para makausar ra ba kay mahal biya kay bayad basta magpa-drain ta nya sudlan diyan tubig dayon pero nagi ni comment diri na to kabakal mga followers na to niingon sila di kuno sila magbutang ng pintal tiplon ra daw ilahang ibutang salig man sila silang kusog bisag unsa ba nimo ibutang na butangan ba nimo pintal o packing pa og imo ra nang ibutang muliking gina siya imo gina siyang hugtan imo gining gamit tag kusog pero naluya na gid tani ba guba na gani tag naong daan samot pagkaguba makagutom pa grabe hurot lagi ning bahaw ron dili gid lalim magpaalig-alig no kanang mag-inusara ta ba nga para ingnon nga kamao ta perting kapuya napay pisto sus grabe daghanang wire o gamayng bikil impas